firstborn, every first thing belongs to God. Yes, sa una Apo Diyos, masarakat tayo nga amin ngayon una nga naipaskay, amin ngayon una nga bunga, amin ngayon una nga apit, bagi ni Apo Diyos. Okay. Uray no bagi ni Apo Diyos magkindi, digitan duma, mabalin nga maridim, kung natin English. Mabalin nga masubbot, mabalin nga masukatan, mabalin nga magatang, mabalin nga han nga usaran para kani Apo Diyos. Dagiti na duma, kasla di apit, mabalin nga maridim iyay. Tihan lang ang mabalin nga maridim. Jadi kung kunada nga firstborn nga anak, talaga nga bagi ni Apo Diyos dagiti firstborn nga anak. Madaydayaw tao. So nung may saka nga firstborn, iti may saka pamilya, talaga nga bagi ni Apo Diyos, deta firstborn. Ore no amya ti aramidem, ore no amya ti ikastam, niya bagi ni Apo Diyos ti firstborn. Nya kapsat. Deta ti kuangay una kamali. Ken siguro nalipatan nagiti adu Kristiyano, ken nagiti namati. Deta nga paglintengan ti sao ni Apo Diyos. Nga bagi ni Apo Diyos dagiti mamumuna nga firstborn. So makita yun tayo ti sao ni Apo Diyos nga amin dagiti firstborn talaga nga kung natin Apo nga bagi na. Okay, for example, Cain and Abel. Talaga nga insadya nga ni Apo Diyos bagi na ni Cain. Ngayon, makita tayo nga aramidan na amin na ti kabalan ni Satanas, maaramidan ta amin nga kabalan na nga di firstborn matadaan ti pagkaitan ni Apo Diyos kadagiti firstborn. Kaslakan ni Cain. Jadi naraming ti Diablo, ti kabil ti Diablo iji puso na panag-imun. Iso nga idi pinadayawan ni Apo Diyos ti oferta ni Abel. Nangat-ngato nung di oferta ni Cain, simbrag ti panag-imon ken ni Cain. Ken anya ti resulta? Murder, patay. Pinatay ni Cain ni Abel. Now, agkatawa siguro ti Diablo, nangabak. Yung agyaman doon ka ni Apo Diyos, nga ni Apo Diyos, hatay ng maabak. Hanggang madadaan may kat ti plano ni Apo Diyos. Oran nung patasan ti Diablo, mga rami ti amin nga pumuspusan, tapno madadaan ti plano ni Apo Diyos. At dalang ti plano ni Apo Diyos. Madaydayaw tapo. Yan nangyari, napay ni Abel, ni Cain, yung mapatay, nagbalin nga outcast na makunating list, napapanaw, ijay linya ni Adan ken ni Abel. Ngayon, nagkisagaran ni Apo Diyos ti substitute. Anyang idea nga substitute. Manaydayaw tapo, nagdadmanan ti may katlo nga lalaki. Kada Adan ken ni Iba. Manaydayaw tapo na tinagan na. Ni Seth. Okay, so nga ni Seth, ti nang-redeem. Wano nang-replace, DJ, kunang di Apo Diyos na plano na nga dinadal ti Diablo kada Abel ken ni Cain. Ket ni Seth, intuloy ni Apo Diyos ti plano ni Apo Diyos ken ni Cain, intuloy na ken ni Seth. Ore no anya ti kasta ti Diablo. So walang istorya nga makita yun, yung Biblia, kadagiti firstborn nga nayanak. Okay, so the firstborn, the first fruits nga makuna, ada italo nga paset na nga biyang ti makukuna nga firstborn. Umuno na ada iti blood, darama.
Di dara ti firstborn, ti pagnaan ti genetics ni Apo Diyos, linya ni Apo Diyos. Iso nga na pataglaw na ti firstborn ka ni Apo Diyos, ta in kabil ni Apo Diyos nga lintag na, inipalang jay hardin ti Eden nga, tidara na, awitin na iti linya ni Apo Diyos. So that the bloodline was given and instituted to preserve the purity of God's will. Kaya nga sa undi ti pagayatan ni Apo Diyos, hanlang iti genetics na, ng ti pagayatan ni Apo Diyos, magna idara ti inauna. Balay daw ti Apo. Iso nga makita nga manipod nga may anak di firstborn, padasan amin ti Diablo ti kastana nga magdadahon kan magpatay di firstborn. Tapno di pagayatan ni Apo Diyos saan matuloy. Ngam, mangaramid na ta ni Apo Diyos ti pamuspusan nga ti pagayatan na matuloy. Manaydayaw ti Apo. Awan ti makalapod ti plano ni Apo Diyos. Manaydayaw ti Apo. Iso nga, in the firstborn, that is why the firstborn is very important because it is given the bloodline to preserve the purity of God's will. Manaydayaw ti Apo. Number 2, nga itod na kadagiti firstborn ni Apo Diyos, itod na kadagiti firstborn, diba, kung kuna nga birthright. Kalintugan, kadagiti na yanak nga una, firstborn. Okay, they have birthrights. Na leksyonan tayo di last Sunday diyan niya. Kaya nga dahil di last Sunday di afternoon sa day. Okay, naaral tayo di siyam nga birthrights. Dagiti makungkunang firstborn. Okay, apay nga may kanda ti first birthrights dagitoy firstborn nga makungkunang. Tapno, they can administer. I-administer da iti sanikwa ni Apo Diyos. Yan, maigumanda, maitaray da tagiti sanikwa ni Apo Diyos. Okay, so the birthright, the purpose of the birthright is so that the firstborn can administer the properties of God. Ang nga lang dagiti na pisikalan nga properties, ng ti properties ni Apo Diyos, ti itod ni Apo Diyos nga kalintigan nga na espirituan kadakwada. Iso nga dagiti firstborn ay kandati kalintigan nga mangitaray ti itod ti Apo kadakwada nga sanikwa. Ti may katlong biyang dagiti firstborn, garantisado nga ng tud ni Apo Diyos ti garanti nga adati seed, adati bunga na. Okay. So, no magbag na ti pagaytan ni Apo Diyos ti firstborn. Awan ti makalapad nga isuna makaputot o makaanak. Kaputat linya ni Apo Diyos matsakol nga matuloy kadagiti kapututan. So, the third part of the firstborn is the harvest seed that will guarantee the harvest. Maraydaw ta Apo. So, dagita nakalong mapasit adda kadagiti firstborn nga mahungkunan. Siguro kung kumaya, apay nga tanga matandaan tayo di may pangit ti firstborn. Munta, hindi na tayo ni Apo tayo ng Iso Cristo di cross di Bantay Calvario. Amin nga may salakan, hudyuman uno hindi, agbalin na nga firstborn, iti na espirituan, kan na pisikalan, iti imatang ni Apo Diyos. Isong ang dagiti amin nga may salakan, ore kayo, ta kayo, nagbalin kayo na firstborn ni Apo Diyos. Maraydayaw ta Apo.
Ken tina spiritual nga kaya nga sawan na ito'y first fruit. Dapat amin karatayo nga naisalakan. Dapat amin karatayo nga imawat ka ni Apo Diyos, ka ni Apo tayo ng Iso Kristo, akas iso ti anak ti Diyos. Iso nga, hanang nga dagiti Hudyo, ti adati firstborn na tatad, ngayon gapu ka ni Apo tayo ng Iso Kristo, ura pa'y datayo nga hintil at daman ti firstborn. Manaydayo ti Apo. Kan amin nga mamati kan ni Apo Diyos, imawat kan Jesus akas manubod kan mangisalakan na nagbalinda nga firstborn iti na espirituan kan no patsenda amin nga kakari ni Apo Diyos deta nga kina firstborn hanang nga na espirituan ngam na pisikalan. Ure ka lagi ti hintil. Manaydayo ti Apo. Now, dagiti nga sursuro kan panakamu napukaw iti iglesia. Andan nga mo nga isuro. Andan nga mo nga ibaga kadagiti namati. Dagito iti kalintagan tayo nga namati kanya Apo Diyos. Manaydayo ta Apo. Andan ang panakaisalakan kanya ito kadan tayo ngam adati rights tayo at ang kalintagan tayo akas may nga anak ni Apo Diyos. Manaydayo ta Apo. Uray yung na espirituan nga nagbalik tayo nga na espirituan nga anak ni Apo Diyos. Isunod lang. Dapat karon tayo na i-transfer karon tayo dagito nga kalintagan. Okay. Ito kita yung adalan ti may pagod ti first fruits. In Exodus chapter 22 verse 29, okay, dahito yung iti first fruits. Amin nga first fruits, mong unang nga bunga, han mo nga i-delay, han mo nga itak, han mo nga taktakan nga itag kanya Apo Diyos. Kaya nga sawan, apaman nga nagbalin nga first fruits, itag mo kanya Apo Diyos. Okay. So nagluog di papaya. Saan mo nga iduli, saan mo nga i-refrigerator, saan mo nga i-preserve, saan mo nga isukat ni kwarta, sa awat nga ramidam, masapol nga apaman nga naloong, itod ka ni Apo Diyos, the first fruit. Amo nga kayo nag-imit guilty tayo kami dito yung bagyo niya. Yung tatanga mo yung amo yun. Nyo. Nag-ibig kayo mo lang. Amo yung garon. Okay. Siyempre, idihan mo nga mo, mabalin mo nga irason nga, ayahan ko mo saan nga ibaga? Tatangan ibaga ka na kayo, amo yun. Isang adati prutas, itad mo. Diba? No nalaong. Okay. May kadwa. Masabong nga ito no nalaong ripe kung natin English niya. Nagyelo, man di takol nga magpakita nga nalaong di bunga. Han mo nga i-delay kat han mo nga ipagil nga maitad ka ni Apo Diyos. Dahil tati nagbasulang nagiti ado nga Hudyo, idi daan nga tulang saan dangin sambut nga intod ka ni Apo Diyos, idi nalawong ngam preserve da uno inaramid na nga liquors, arak uno inaramid na nga jam, uno inaramid na nga samsamit. Ngam ka ni Apo Diyos, nung nalawong di jay first fruit, unang abo nga iawat mo ka ni Apo Diyos. Manaydaw ka Apo. Iso nga may katlo, letter C, of thy liquors, kunana. No kas panarigan na ilawan nga na i-preserve mo, di jay nalawong nga bunga. Kapilitan nga, yung unang nga naggapu iti in-preserve mo, itad mo ka ni Apo Diyos.
Kas pangarigan na ilawaan mo nga na inarabig nga jam. Preserve di dya eh. Di mo na nga jam nga naarabig mo. Ito mo nga ako Diyos. So nga kasi di kaya nga sawon di of thy liquors. Verse 20, chapter 22, verse 29, the Exodus. Di may kapat, ito may isang importante, amin nga firstborn, di anak mo, putot mo, firstborn of your sons or daughters. Dito yung importante, tanong talaga na susurutong na dito yung ti first fruits. Sigurado nga una putot mo lalaki. Maradayaw ta ako. Para sa inyo kaninya po Diyos, nung tungpalan nyo ti bilintag ti first fruits. Uray malamdaman, makita yung doon nga ti umunurang nga bunga, ti pamilya yung lalaki. So nga naging Hudyo niya, aging nga na kadagito nga tiyempo. Ti firstborn amin ti Hudyo, tata, lalaki. At ano ti babae ng sumasarno. Yung gaputa susuruton na tilintag ni Apo Diyos na nagrugi sa Genesis, aging nga natakat susuruton na dito yung Hudyo, kita ang dilinya na. Firstborn na anak, lalaki. Wala ta, iso iti magaranti nga dito makukunang birthrights yung at tuloy. Iso nga dito'y Exodus chapter 22 verse 29, letter D, firstborn of sons. First fruits. Bagi ni Apo Diyos. Maray daw ka Apo. Amen. Now, katanga mo yung masapong nga itutyo ka ni Apo Diyos. Now, for example, kaya't yung maridim nga bakuna. Narikat nga maridim ti firstborn nga lalaki. Talaga nga bagi ni Apo Diyos. No iso ti kapunang ag-survive dita ka pamilya. Siguro iso lang ti breadwinner. Siguro nagbalin nga natay di ama, the father o grandfather. Well, mabalin nga masumpot, mabalin nga dawaton ka ni Apo Diyos nga i-release na the firstborn of your sons ngam at ati sakripisyo nga rami daw. Maaral tayo ito data no sumarunong na bersikulo. Okay, and then amin nga firstborn ti oxen, dingun, dakiti baka, nuang dagiti oxen na makuna. Okay. Then letter F, amin firstborn dagiti sheep. Okay, bagi ni Apo Diyos. Kunana to letter G, 7 days with mother and at the 8th day you give to God. Kahit mga sawon nga dagito oxen, baka, uno sheep, uno mga animal nga dakan ka, kalpasan ni 7 nga taon nga agsuso kani inana, kalpasan ti panakayarak na 7 days, kalpasan ti panakayarak na maiawatan ka na po Diyos. Okay, so 8th day iso iti makungkunang aldaw nga iso iti panakaitud na deta nga firstborn ken ni Apo Diyos. That is the beginning of the law of the beginning. Okay. Iso nga itilintag ni Apo Diyos, number 8 is the number of a new beginning. Dito'y gamitin ang alanda. Yan. Isang kita sa ni Apo Diyos, yan, 8th day, talaga nga new beginning. 7th day, perfect number. Yan. 6th day, that's the number of man. Yan. 5th day, 95th day. Number of the
Holy Spirit. Nya, isong ano ni Apo, isong nga penta. Because penta in Greek is 5. Okay, so here you begin to learn the significance of the numbers. This is what we call biblical numerology. Amin nga numero, numbers kat adanay ti significance na. It is daw ni Apo Diyos. Okay. Well, anyway, let's go to Leviticus chapter 2, verse 12. Okay. Dito iti mangteg iti ay ayo ket ni Apo Dios. Dagito iti amang aramid tapno ay ayo ni Apo Dios. Number 1, oblation. Nya ti maunang oblation. Katoliko ket kwa lain ditoy oblation. Tatayo ti samtang amuti kay nagasawa ti oblation. Ti oblation di panakabilang. Ti Ilocano lang di kasegkan ka kay nagasawa panakabilang. So no adda dagiti prutas mo nga itud mo kani Apo Dios na pinpintas no maibilang, or in English they are laid bare before God. Okay. No kas pangarian saba, nagano nga saba nga apit mo. Nya saan mo nga maipan amin di tabernakulo. Saan mo amin nga maipan di unod ti simbahan. Kas pangarian upat nga hektarya ti mulang nga saba. Nangigitan nga apitom, apay baka amin di padi di apay baka amin di unod ti simbahan. Ngem tingkasta na iti Hudyo ini niya di Leviticus ibilagda iti sanguanan ni Apo Dios. They are laid bare, and that is what we call oblation niya. May kadwa, saan nga puuran tapno agbalin nga nasamit nga ayamo ti sanguanan ni Apo Dios. Okay, saan nga maluto ti kay asawan, saan nga maituno, saan nga maiturog, agbalin nga makangem, baybayan isanguanan ni Apo Dios nga na oblation tapno agbalin nga sweet smelling savor. Ayamo ti sanguanan ni Apo Dios. Okay, number 3, every oblation will be seasoned with salt. Inbilin ni Apo Dios nga no ibilad mo ada iti rukod ti asin nga inahin mo tapno saan nga nangot. Ay sadi ay tapno saan nga bumangles. May katlo ket tapno saan nga malungtod. Isu nga ti asin idi inbilin ni Apo Dios nga may sangabangan nga mang-preserve. Okay, ti na pisikalan. Kaya kaya nangasawan ti na spiritual, ti asin, dato ti nagbalin nga asin, ti lubong. Nya, lagi ti Kristiyano, nagbalin tayo nga asin, ti lubong. We are the salt of the earth. It means nga we become a salt to the covenant of God. Katulagan ka ni Apo Dios na tayo nga Kristiyano tinagbalin nga asin. Mangtulong nga mag-preserba yan niyaman nga tulang tayo ka ni Apo Dios. Maray dahil ka ako. Okay, the next nga versikulo nga maadal tatak, adadaral tayo ato pa niya. The birthrights, the first fruits. Numbers chapter 18 verse 12. Numero kapitulo 18 versikulo 12. Inbilin ni Apo Dios bagi na ti kapintasan kadagiti lana. Oil is made out of the seed. So nga dagito'y cooking oil niya,
Amin nga cooking oil, nagaputi bukol eh. For example, canola cooking oil that comes from the seed. Okay. And Jesus, ni Apo Diyos, kinuha na iti sa una nga at ikamayatan nga pasag ti oil kuno bukol nga nagbalin nga lana bagi ni Apo Diyos. Nasarakam nito in Numbers chapter 18 verse 12. The best of the vine, that will be. Kahit nakasawan, amin nga pinuspos mo, una nga pinuspos mo, manipod ti sanga, bunga ti sanga, bagay ni Apo Diyos. May katlo, amin nga, apit nga, wheat or rice or barley, oats. Amin di first nga apit, bagay ni Apo Diyos. May kapat ng masarakam in Numbers chapter 18 verse 12, all of the first ripened from any that you plant belongs to the Lord. Marilayaw ti Apo. Ito nga prinsipyo daan nga tulag. Agtuloy baro atulag. Tatayo, nung naisalakam tayo, agbalin tayo nga barbaro nga mula ni Apo Diyos. That is why the Word of God says that tayo nga namatikan ni Apo Diyos, we are a planting of the Lord. Maraydayaw ti Apo. Masarakam din baro atulang niya eh. So aming maisalakam nga namatikan ni Apo Diyos, barbaro nga mula ni Apo Diyos. We become a new planting of the Lord, which means we all belong to the Lord. Bahagi na Apo Diyos, ti kamayatan nga bunga. Awan sa mali, no, ngahaan nga ratayo, nusaan nga ratayo. Maridayaw ti Apo. Okay, you continue to verse 15. May pangup ti firstborn na ito'y amin nga manglukat ti matres ti may sakaina bagi ni Apo Diyos. Animal man no tao. Okay, amin nga manglukat ti matres. Hana ko na nga amin nga bunga dagiti nagasawa na imbaga. Anang imbaga nga amin nga bunga ti binidisyonan ni Apo Diyos kasar, anakin na basta linukatan natin matres, tao man o animal, bagay ni Apo Diyos. Amen. Iso mo uray no incest, uray no ano niya, basta isutin ng lukat ti matres ti may sakaina, ti na pisikalang mundo animal, bagay ni Apo Diyos. Maridayaw ti Apo. Iso nga uray pa ino ko ng anak ti aksidente. For example, no, anak nga santay nga kayat. Haan nga mabalin di ta kukuha ni Apo Diyos. Kaya tayo no saan? Maridayaw ti Apo. Dito ti kapatid ti may nga nagbalin nga anak ni Apo Diyos. At tayo nga namatikin ni Apo Diyos, ang pisikalan nga natayo ti naglokat ti matres, ngam na espirituan ti kaya nasawan, nagbalin tayo nga napatagkan ni Apo Diyos, tatatayo ti muno na nga resulta, iti ayat ni Apo Diyos, tapno maisalakam tayo. Maridayaw ti Apo. Okay, may kadwa, may katlo. The firstborn of man, mabalin nga ma-redeem. Ngam timon una nga mang-redeem, ijay kuma, awan sa bali, no saan nga ni Apo tayo ng Iso Kristo. Niya. Maridayaw ti Apo. No ni Apo tayo ng Iso Kristo, tinang-redeem. No nang gatang katatayo, nagbalin tayo nga firstborn ni Apo Diyos. Maridayaw ti Apo. Iso mo talaga nga naisalakan ka, no talaga nga ni Apo tayo ng Iso Kristo,
ginatang na tayo, tinapadag nga dara na maday daw tapo nagbalintay nga firstborn iti imatang ni Apo Dios. Maday daw tapo the firstborn ni Apo Dios nagbalintay mo lang nga firstborn iti inheritance. Awit nga ito ni Apo Dios kartayo. Maday daw tapo. Okay. May kapat. Verse 15. Mabalin mo nga magatang dagiti inauna nga naayanak manipod ka dagiti unclean saan nga nasubot nga animal. Okay. Ijay daong ninui ijay ti pagkita ang noan niya dagiti nadalus nga animal kung dagiti narugit nga animal. Amin nga nadalus nga animal nga inaprobaran ni Apo Diyos nga animal nga nadalus nga para dagiti ang tao dito rabaw ti daga impalubos na may pastor daong ninuwi nga pares. Okay. And if it was a perfect animal, a good animal, an animal that was redeemed, then He will allow 7 pairs of good, clean animals to go into the Ark of Noah. So makita mo jay istorya ni Noe, amin nga animal nga impalubos ni Noe nga 7 nga pares na yun. Jay ti bagbaga ni Apo Diyos nga nadalus nga animal. Kaya dagiti narugit nga animal, ti palubos lang ni Apo Diyos nga umunod daw may salang nga pares. Okay, di panglasinam. No, basbasab ti sao ni Apo Diyos. How do you determine good and bad? Jay, bilang na. 7, perfect number. Yan, nakakita tayo. Okay, so no 7 pairs, perfect number. DJ gayam ti talagang inpasadya ni Apo Diyos nga animal nga maaramat iti sakripisyo. Maaramat ti oferta, maaramat ti mangtungpal iti pagayatan ni Apo Diyos. Okay. Dagiti firstlings, firstborn, dagiti animal nga may nga pares, ngay munod ni daong ninuwi, mabalinmat nga masubot, mabalinmat nga magatang, mabalinmat nga mabayaran. Okay. No, kaya kanong nga i-redeem, jay kwa, dagita nga animal, mabalin nga ma-redeem, kalpasan ti makabulan nga nayanak da, ma-redeem da, mabalin iti isumot lang kabalo. The same value of the exchange. So, no, tibalol na di baka nga nagdapo iti may nga pares nga narugit nga animal daong ninuwi, mabalin nga ma-redeem, masumpot, kat agbalin nga nalinis, basta masukatat ti barbaro nga parehas mo lang ti gatat na dayay nga animal. Okay. Iti verse 17 ti Numbers 18. Numbers chapter 18. Dahito iti pangsarakam ti umununang pakasarita ti dara. Marayda magkapo. Now, dahito iti kay pangasawan. Amin nga imununang nga nayanak manipod iti baka ken iti karnero wenno iti goat kalding nagbalin lang na santuan iti sangwanan ni Apo Diyos. Iso nga no at dati nayanak manipod kadakwada maaramat nga pagdaton ka ni Apo Diyos na mabalin nga maaramat nga sakripisyo ka ni Apo Diyos. Iso nga no kayat ka nga mapakawan na iti basbasol na mangid ti karniro.
Wala ata na hindi lang nga natalus nga naman. Wano dati sa aramid na nga kontrata ni Apo Diyos mangil sa tibaka. Kasjay. Okay, so kun mabalinti kalding no may pagod iti para pakawan ti basol. Okay. Now manipod ka na ito yung animal nga nadalos wano na rinim babanti panakaisalakan kas pangarigan isuda ti pangalan ti sakripisyo ti dara. Isuda iti pangalan ti dara nga mangipakita nga nagsakripisyo da. Nagduda iti baka, wano nagduda iti kalding, wano karnero, para iti sakripisyo. Amay pa iti panakapakawan, di basbasol na. Kud alada ti dara da, isu ti mabalin nga ipanda ikani padi, tapno dito nga dara, ipresenta na iti sawanan ni Apo Diyos, altar ti asi, ket kaputi asin ni Apo Dios mapakawan dagiti nga basol da. Marinaw ta Apo. Mabal ti panang iparanda ti dara dagito nga nadalos nga animal. Marinaw ta Apo. Simbolo mo lang ti narami ni Apo tayo ng Kristo. Nya. Awan ti sawali nga nadalos ka tao saan nga ni Apo tayo ng Kristo. Yung saan ba't nga mabalin nga ipanda niya bagi ni Jesus, hindi altar, hindi sakripisyo, hindi nilansa ni Putay ni Kristo, hindi cross ni Bantay Kalbaryo, saan nga mabalin nga na ipandi bagi na, hindi sangwanan ti altar ti asi. Kaputa ti altar, ta sa tron daw na ngam anya ti na ipresenta kan ni Apo Diyos. Marinaw ti Apo na ipresenta ti dara ni Jesus. Nga naipagbuhi Bantay Kalbaryo. Kat hindi naipresenta di dara ni Jesus. Di ko natin sa uti Apo nga may isang oras nga niya Ilocan si Bigger na awan ti silaw niya. Intiro nga lubong na nagbalin nga rabi. Tadiyan ti simpo na nga di sakripisyo ni Jesus nga dara na naipresenta ka ni Apo Diyos, Ama na sa langit. Ket ti tradisyon dagiti Hudyo, ti istoryada, nagkidom ka ni Apo Diyos, ini naipresenta ti dara tinapatag nga anak na. Iso nga, nupat pangutom, ti tagayang ti panakabalin ti dara ni Jesus. Ura pwede Ama sa langit nga lang parswa ka na tayo. Kapilitan. Nga kiginawat ni Apo tayo ni Sir Kristo nga mapakawan kan makaluban kan maugasan na kitidardara tayo mapasawan. Tani anak na nga manesa itinangdawat ijay. Kan nang bayad ijay. Babaan iti sakripisyo na nga dara iti krus ti Bantay Kalbaryo. Isumot lang iti nangyari iti daytoy nga istorya in Numbers chapter 18. It's the sacrifice of the blood of the lamb. Maridaw ti Apo. Now amin dito'y dara iwarsida, sprinkle kung natin English. Iwarsida di dara iti altar ti sakripisyo. Isong adang na Israelita idi mapangka ijay unag ti tabernakulo pagka dumawat ti pamakawan ni Apo Diyos tatakaramit ka ti basol mangipang ka ti sakripisyo karniro no iso ti kayam tatta patayin da di karniro niya di sheep aranda niya dara iwarsida iti sara ijay altar ti sakripisyo. Maraydaw dapo. Kenteta ket simbolo iti panakaited ti sakripisyo ama ipaay ti bayad ti basol.
Tatan hanggat nga naarama-aramin, iditsimpo ni Apo tayo ni si Kristo, ta adun tinakawasol, ngam tinarabin ni Apo tayo ni si Kristo, intun na tinapadag nga darana, tapno ti darana maiwarsi ti altar ti sakripisyo, ti maminsan lang, kan iso ti mauli nga tsimpo, nga ti dara maiwarsi ije altar ti sakripisyo. Maipaay ti panakapakawan ti pasbasol tayo ti at ngayon. Malay daw ako. So when the blood of Jesus was sprinkled on the altar of sacrifice, He bore our sins eternally. Saanan nga matay, at dati matay, para iti basbasol tayo. Ngam, niapo tayo ni si Kristo, intun na tibiyat na, na ipagbutit dara na, di altar ti sakripisyo, at tapno may pakawan na iti basbasol tayo, ti agdanayon. Maray daw, ti Apo. So magwari mo nga taon nga napalabas, na ipagbutit dara na, di altar ti sakripisyo, para kanya, tatang taon. Maray daw, ti Apo. Dahil ti milagro, iti mahungkuna nga panakaisalakan. Tuuri nung naarami di panakaipakbutin dara, 2,000 nga taon nga napalabas, aging nga karagitin nga tsimpo, napigsa pa lang ti panakabalin ti dara ni Apo tayo ni Kristo, nga ura pa yun, dati 2,000 nga taon nga napalabas, kaskas din nga, tinapatan nga dara na, pakawalan na, nagitibas-basal tayo. Malay daw tapo. Dito may isang milagro, ti dara ni Jesus. So ano, dahil tayo kinakita, kanta tayo, wow, oh, ti dara ni Jesus, ti dara ni Jesus. Kuna tayo niya. Kapay nga kanta tayo, doon yung mga taon na napalabas. Wala tayo milagro, haramidan ti dara ni Jesus, agnayon. Malay daw tapo, aging ganang umay manan ni Apo tayo ni si Kristo, dahil tayo sakripisyo na, may paay kadagti iso amin yung umawat kagwana. Malay daw tapo. Iso ti han nga ang awatan, kat saan nga amuti diablo, nga aramidan ni Jesus. Han nga namnamaan nga ni Jesus, ito na itibiyag na para kada tayo. Siguro ti kaya ni Jesus ni Diablo para lang nagiti nga Kristiyano kadagiti first century o 2nd century o 3rd century. Ngam, di milagro nga naramid ni Jesus na tayo para itibas-basong tayo. Maray daw tapo. Uray aging gana kadagito nga tsimpo. Maray daw tapo. Iso nga saan tayo nga agparti ti baka, saan tayo nga agparti ti karniro, tanalpas nga ti dara ni Jesus, iso ti na ipakbuken na iwarsi, di altar ti sakripisyo. Maray na taho. Tatang niya, tugali ni tabernakulo, alam na ti dara ti karniro, alam na ti dara ti sakripisyo, ipantay sa kuwanan ti altar ti asi. The altar of the covenant jay in the inner part of the temple. Iso pa lang ti mangyari kada dito na tsimpo nya nga ti high priest tayo na nga nga pari tayo awan sa bali no saan nga ni Apo tayo ng Iso Kristo, saan nga pari nga libita. Ngam ti padi tayo rata, awan sa bali no saan nga ni Apo tayo ng Iso Kristo. Inala na matlaan ti darata, nga ipresenta di altar ti asi. Iso nga kapilitan nga gaputa ni Jesus ti dumawat ti asi, nga ipresenta na matlaan ti napatag nga darana. Kapilitan nga ti Ama tayo sa langit, pakawal na ti basbason. Apa yan? Daragan di anak ka? No. Madadayaw ta Apo. Dito te asin ni Apo Diyos karatayo. Inasin ang karatayo ni Apo Diyos, te asin na
inted na ti darana, napatag nga darana, amay paay ti panakakalong, panakaugas, panakapakawan, amin nga basbasol tayo. Iso nga oray no anya ti singiran ti Diablo, gabo iti aramid tayo, kat basol tayo, nabayadan nun. Lampas nga nabayadan nun. Marinayaw ti Apo. Binayadan ni Apo tayo nga Isu Kristo. Kung ti maudi nga pasod na ti verse 17 ti Numbers chapter 18, mapuurang kumati taba. Ti taba ti sakripisyo. Iso nga ito nung may sakripisyo di karniro, uno di baka, uno di kalding. Ang lang nga parte ng dangang puuran na. Puuran na di bukna, puuran di kudil na. Kan importante, puuran na nangi tabana. Meaning nga, ito no may sakripisyo, o may di sakripisyo, awan kumati laok ng kaba. Awan tilaok na nga mantika, awan tilaok na mangdadal, ti raman na di karni, ti kaya nga asawan. Ngayon iti baro nga tulad, ti kaya nga asawan, talagang awan ti sabani nga makaalak at makasukat ti lugar na ito yung sakripisyo ni Apo tayo nga si Kristo. No di ka ti bagi ni Apo tayo nga si Kristo, nagbalin nga iso ti sakripisyo ang maipay ti pan nakapakawan na iti basbasol tayo. Maray na Apo. Saan nga mabalin nga adati kasukat na? Saan nga mabalin nga adati mangdadaal? Dito nga muna nga sakripisyo. Ni Apo tayo sa Kristo nga nangtod ti biyag na ken iti bagi na para iti basol tayo, iso iti ng bayad amin nga basbasol tayo. Maray na Apo. Iso nga iti communion niya, ag Santa Cena tayo, apay nga tinapay, i-representar natin bagi ni Kristo. Ano nga bagi niya bagi nga awan ti taba, bagi nga awan ti laokta, bagi nga awan ti na ilaok ka mang dalaal ng mang sukat ni raman na de karni. No di ka dahil nga sakripisyo 100% kung natin English nga bagi ni Kristo awan tilaw na. Manay na Apo. Manay na Apo. Ang nga mabalin nga umay ti Diablo nga mangilaok ti sa bali. Ang makaumay ti Diablo mangaramit ti sabali nga sakripisyo. Ludi ka ti sakripisyo ni Apo tayo ng Isu Kristo nga i-representar ti tinapay puro nga sakripisyo nga bagi ni Kristo. Ti na ito nga may paay ti basbasol tayo. Malay daw Apo. Iso nga dagiti firstborn ken dagiti first fruits, dagito iti aramidon na iti kada tayo amin nga firstborn. Idubli tayo. Ano nga iti aramidon na kada tayo iti puro nga bloodline. Genetics tayo. Di dara tayo agbalin nga puro. Oray no nakabasol tayo. Oray no nailaok ti adyaman nga manbanan. Ngam into no umay ti pan nakabalin ti dara ni Jesus agbalin nga puro iti dara tayo iti imatang ni Apo Dios. Manay dahil Apo. Okay. Iso nga no maawatan nyo kakabsat. Yeah. For example, masigug ka. Okay. Sakpay nga masikog ka at nakaramid ka tinagan adong nga klase nga basol. Okay. Kat di klase nga basol nga nakaramid mo na contaminate na correct English na disturbo ti linya ti genetics mo. For example, da kayo nga di adult niya
imbis ko mga XY ti chromosome kat sa bali. Nya, nagbalin nga at adulto X ng Y. Okay, at di kahit nga sawan nga, agbalin nga imbis ko mga lalaki, no babae, nagbalin nga mistake. Nya, resulta ay basol. No kasi iti nangyari niya, gapu iti aramin mo, ngam into no awatan ni Apo tayo nga sa Kristo kat nagbalin ka nga firstborn kan ni Apo Diyos iso iti mang preserve, iso iti mang urnos, iti purity, kinapuro iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. Madaydaw ka Apo dinggin yung manalaing niya Spinsan dapat ang ipatid ni Mrs. Saldalan. Good. Okay. Gusto di ito ibagbagak na may sintro ijay problema. May panggap ti ovarian cancer. Okay. Now, anya ti problema. Ada iti ada di likod na dahil nga cancer. Nya ti ada di likod na dahil nga ovarian cancer. Okay, something in the genetic bloodline. Ginulo ti Diablo deta. Ginulo ti Satanas deta. Ngum no awadon ti dito nga karay ni Apo Diyos. Inarami ni Jesus. Di krus de Bantay Calvario. Wow! Ma-preserve ti purity, ti pagayatan ni Apo Diyos, iti bloodline. Manay tayo, Apo. Uray man mo anyati ibaga ti Diablo. Ngam gaputa i-preserve ni Apo Diyos ti kinapuro iti bloodline mo. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin di nga mangabak ti Diablo? Ngam kindi, nung mamati tayo, di pa nakabalin ni Apo Diyos, ma-preserve ti kinapuro iti bloodline ti daro tayo. Madaydayaw Apo. Halang ovarian cancer, already sakit ti batres, no sakit ti lalaki nga makaputo, no anyaman nga all cases about giving birth. Amin na gijay kat ato yung no amuto yung dito yung kuna pa yung bloodline. Kat amo tayo dito yung milagro ti firstborn. Madaydaw ta Apo, ma-preserve the purity of God's will on our life. Madaydaw ta Apo. Okay. Now, yapay ti may kanta, birthright. May kanta ti kalintagan. And that birthright is given to us to administer God's property. Madaydaw tapo. Madaydaw tapo. So, among ti birthright mo, mabalin nga ma-administer mo, matanggal mo, iti-inted ti Apo kung ka nga bendisyon, gabuta among dagiti kalintigan nga birthrights mo. Yeah. What are the properties that God gave you? One of the properties that God gave you is inheritance. Madaydaw ta Apo, God gave you a good inheritance. Tawid mo. Intantod ni Apo Diyos ti tawid mo. Nga naimbag. Madaydaw ta Apo. Kung among ti birthrights mo, among nga mangtengal itawid mo. Mang-urnos titawid mo. Nya, dito kat subatan natin sa loob nga, ni apay nga pubrihan nga nanayon. Han, napakaitan ni Apo Diyos nga pubrihan nga kamayon eh. Nya, apay nga trabaho kat awan mo di ba ko. Birthrights pa na di ay. Yung no adasan among iti kalintagang, iti alimlintag ni Apo Diyos, hanga rumor pa kita nga sa rotsud. Nya, ngam ni Apo Diyos, bindisyonan na ti birthrights mo. Madaydaw ta Apo.
Kasi may katlo nga naadan tayo, jay harvest. No, may sa firstborn, dyan ni Apo Diyos, garantisado nga ag-apit ka. Malaydayaw tapo. Malaydayaw tapo. Iso mo na isalakan ka, kat namati ka, tatang malam, garantisado nga ni Apo Diyos, at dati ibigay na nga apit mo. Na physically, mentally, and spiritually, you are guaranteed a harvest. Malaydayaw tapo. Lord, agyawan kami tatang malam. Pinaras ti Diablo nga manglapod dito yung leksyon tatang malam nga Apo yung palubos mo. Pimintas ti sarong ako kat nakayat ka di Apo Diyos nga ng leksyon ti dito yung tatang malam. Uwan tak siguro ti planong ka di Apo nga dati mabindisyonan tatang malam. Bapangan ti panang dagag na ti dito yung sursuro itang malam. Agyaman kami kadi Apo Diyos. Agyaman kami kadi Apo Diyos. Suruan na kami kadi Apo Diyos nga maadal mi kuma. Ti kayat nga asawan iti firstborn. Uno first birthrights mi kadi. First fruits mi. Apo, tulungan na kami tapno maadal mi ti kayat nga asawan ti birthrights mi Apo. Agyaman kami, Apo, tabubuan ti Espiritu Santo, maakaaral kami, maamuan mi kadi apay, ti adupay, mapaggup ti kalindagan kadi Apo Diyos na enten mo kada kami, tanay anak kami nga nawal maliwan, mabuan ti napatag nga daram kadi Apo ni Hesus Kristo. Agyaman kami, Apo, agyaman kami, Apo, madaydahan ka. Thank you, Lord. Hallelujah. Tumakdo tayo ang kapagsak. Kantaan tayo dyan.